ବାତ୍ୟା ଜବାଦ ଆସୁଥିଲା ହେଲେ କଣ ପାଇଁ ସେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ମିଳେଇ ଗଲା। ବାତ୍ୟା ଜବାଦ ଆସୁଥିଲା ହେଲେ କଣ ପାଇଁ ସେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ହଠାତ୍ ମିଳେଇ ଗଲା। କଣ ଥିଲା ତାର ରହସ୍ୟ। ବାତ୍ୟା ଜବାଦ ଆସୁଥିଲା ହେଲେ ହଠାତ୍ କଣ ପାଇଁ ସେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ମିଳେଇ ଗଲା। କଣ ଥିଲା ତାର ରହସ୍ୟ। କିଏ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲା ତାର ବଳ ନା କିଏ କାଟି ଦେଲା ତାର ଡେଣା। ଚାଲନ୍ତୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ଆମ ଗାଁ ସେଇ ଡେମ୍ଫ ଭାଇ। ଡେମ୍ଫ ଭାଇ ବାତ୍ୟା ଜବାଦ ଆସୁଥିଲା ହେଲେ କଣ ପାଇଁ ହଠାତ୍ ମଉଳି ଗଲା। या ऊपर आपनकर मत कौन। आपने ठीक जगह आसिक पहुंच जाए कटा कौन बात्या जवाब तो चली गला कौन पाई मौली गला आमे जानना किंतु बात्या भୟରେ लोक माने कौन सब भूल भाल करछुती आमर पाखरे सुने। हाथी पाड़िबो बोली फुसुकी गला। हाथी पाड़िबो बोली फुसुकी गला। बात्या पाई चासी भाई छानिया हेला। जवाद बात्या पाई दोकानी व्यवसायी नाली हेई गला। पियाज आलू रे रेटो कुटिकी नेला हेले बात्या नाही बन्या नाही लोक निजे ठकी हेई गला। हाथी पाड़िबो बोली फुसुकी गला। हाथी पाड़िबो बोली फुसुकी गला। हाथी पाड़िबो बोली फुसुकी गला।